Good morning, good afternoon, good evening, Philippines. Friday, August 16, 2024, and it's drizzly, smoke warning in effect. Remember this one? These are the swarm that we caught 2 weeks ago, like that and that. So we will look if this one is making honey. Huh? See that? Bidaw. Well, borrow this. Borrow this one if there is honey on this. Napuno man guro ni tubig kay nagtuwad man eh. Nagtuwad. Aba, oops, murag. Seems like there's honey. Oh, wow! Wow! Wow, yellow kayo. Puno no. Grabe ka puno. Katong isa mo ilang 2, 4, 6, 8. Unsa gani kay may pagka-arrange ni okay. Oh, dako kayo naghimo sila kuan. Naghimo sila og kaning extension. Oops. Wow. Laka ka, wow. Very wow. Look at that. Look at this. Look in this one here. Whoops. Wow. See that? Wala man lagi di kuan, hoy. Wala lagi ni excluder. Mao naron. alam na. Sa pagkabalo ani nga oh, nakit-an ra nako ng ilaw mo. Exploder gibut wala man ginabutang exploder. Alam na. Wala nga gibutangan man to dito yata. Katong isa mo wala. Kanang isa diha mo wala. See that? Wala man tay kun exploder na siguro. Tara exploder outro. Yellow. Very yellow. Pwede lang part. Mukan. Takmay pa. Oh. Pwede eh. Pwede ra. Wow, that's very sealed. Sealed. Wow. Ulahi na guro na. Oh, lahi na guro ng exploder. Kung daghan na kaayo, di harbiso na eh. Pero alangan dili. Sa trapeo, golbo, tawag to. Naamay kuan ganina kato. Sama na gaulbo gyud. Diyan o kay kawa. Paadtoon jud ko dito oh. Bot. Ani ni basta kami gani mo manoper. Inani ni resulta. Oh, chamba. Oh, naglugos. Basta yellow. Kalami sa sunflower. Wow! Lami kay hinudod mong naong gibi ano. Oh, ana. Alam mo ni siya ay sunflower. Na perting lang. Diha oh. Mao de. Ito akong papicturan ba? Mao ni oh. Wa pa ni sunflower niya. Wow. Pagolkol po nila. Ande super kaniyo. Under super pag giday daw na. Isa may naksa. Daw bidat na ng ilaw. Ala tulo gid oh. Oh, to pa. Tulo po dito. Ops. Wow. Ang tuhod yun ana ba nganong alsa-alsa gyud.
Pili sa tinapaw. Oh, hala kalami. Kalami. Ni kuan ba o ni unsa na ang unsa na? Pangyuran ako ba? Disgrasya ang pangyuran daw. Oops. That's the increases. It's already making honey. Isa gahimo ang increases man. Lots and lots. Isa gahimo ang split. Oh, daghan kayo. Oy, napa diri o wa pa kunahuman atong kuan oy. Si tawag aning Isa gahimo ang increases rin. kana oh. Wa ko nag Basta. Hala! Niresulta ang bake. Ang bake niresulta na. Iso doon yung magkakaog tinapay. Ang bake. Oh, lo 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 lo. Oo, tulo. Wow. Wow, wow, we. Wa pa kuno man gani sa kuan. Sa Gay ba gani atik-atik ko gay bugat yun. hmm? Wow. Hala ka ja. Hala ka ja. Hala ka ja. Tuwa pa oh. Hala under super. Yan ay nagreklamo dyan mga hiwi ng frame dyan kay patigyan bugata. Another. Ah, grabe jud. Di jud ko mahuman ani ron sa akong swarm ron. Oh, wow. Wow. Dibe. So, ay tanggali gid ang kuan kay kuan niya atong kuan. Ana sige. Ana kay duol kaayo ana. Sige dia kay smoker mo smoke. Smoke sa Kani mo gini kinaka oh muni mo gini direct ang imong dagway wa. Na. ano direct from the factory. Ngaon kana ra pud ang gikuha. Naps. Ano na kani kuan naman gini oh. Oo. Ano tinapay ito? Kani ako. Akan ang buta anak na ipatay. Oh, ara oo. Stingan ang buta anak yung. Tay hopon la ng kuan buyog. O gatulo-tulo kalami. Tamisa kayo. Oh, katamis. Aray. Anan dapat ngani ka oh. Ngayon. Imumulga mula ni tamis. Tamis oh. Grabe katamis. Grabe. Ang wax dili apil kaon. Pero wala na siya larva dira. Grabe tamisa jud. Yeah. As in. Ang baboga mo ha. Siya na lang yun. Bi kana daw bi. Uy taysa kay bas. Akuan ra ba ning isa oo naputol na ng dagway ana oh. Nagilan nila nagyan dyan. Ugayan. Makagubag dagway sa katamis perting tamisa jud. Humot kayo. As in. Humot kayo. Presko kayo ang bugos niya. Humot kayo. Very. Hugaw kay kakamot. Very humot. Ang anak mo perfect combination. Oh sige dawi kay kami wa ba mi bibil dire. Ya. Mag-abre na siya diha oh. Inani kabutan. Smoky pod. Inani kabutan ng buyog dre. Isa gina. Okay. Naon na dia. Nang lalo man na. Whoops. Agay. Agay. Awag siya dugmok ganinang handolo. Ala kayelo, nagilo. Wow, narao kayelo. Perte kayelo. Grabe to kabuatan eh. Wanjo kay siya sealed. So kayo no? Very sealed. Hala kayelo. Basta lagi. Lo. Kana utro ko ng pirtang bugata. Oh. Wow. Nani part nga kuano kay dili kuan hilo tanan. Tiwas ni Ron. Tiwas. Dire ang maligayang araw ta. Tiwas. Wala. Ang nagkaog tawas. Ang nagkaon og tawas. Dire Narao gatulo-tulo oh. Asig lagaw sa bangin siguro eh.
Iyo ni. Unsa man ni nagkuan ni kay ako kung tiwason to ako be kay Leonardo na. Agoy. Wala pa na ako ni nabuan ni ako ah. Hoy daghan kay kinahanglan partial diri oh. Oy naaman day na di smoker. We're gonna look on this one. I'll put an excluder. Oops. See that? Oh, very sealed. Sealed honey. Very wow. Wow. Look at that. Wowee. I will put an empty here now. Done. Why do I have two smokers? I'm gonna check the other one. But look at that. Yummy. What about this? Might not be as strong as the other one, but still have to check. Oh, see? They did start it. Look at that. See? Napa mo exploder? Ha? Gonna put excluder in that one. There, I put the excluder there now, so hopefully they're gonna fill it more, fill that one more. Look at that. And I got this one. Yummy. So these are the increases. Got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wow. 31 out of 19. So these are 19, 2, 4. So that's only 16. Wow. Minus 2, that's 14 hives included.
14 hives. This one is done. It's gonna be a good number here. So by the way, thank you so much for watching, and see you in the next video. We're gonna load it in the cube van. The first to load it's second load now. It was back from the farm, and then the other truck is unloading right now. So this is its second load, first yard now. So but anyways, thank you so much for watching, and see you in the next video. Bye bye. How much or how many do you think are harvested here?